देश को प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति देइथिबा राज्य देश को प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल देइथिबा राज्य हेउछि ओडिशा। ओडिशा रे प्रथम थर पई पूर्णकालीन भाव में जड़े आदिवासी मुख्यमंत्री को नियुक्त करा जायछि। पूर्वरु दुई जण आदिवासी मुख्यमंत्री रही सारिछथि। आदिवासी संख्या ओडिशा एवं पूर्व भारत में अधिक। तेणुकरी आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथार सदाले लुक ईस्ट बा पूर्वोदय कथा आसे। पूर्वोदय कथा आसिले आदिवासी विकास कथा मध्य आपे आपे आसी जाए। किंतु स्वाधीनता पूर्व दशंधि 50-60 वर्ष बा 6 दशंधि विगत 12 वर्ष बा विगत दशंधि जो कार्य ताकू नहीं कि निकट में दुईटी उत्सव मुखर थिला सारा देश एवं सारा राज्य। गोटे सारा देश थिला 12 वर्षर पृथ्वी उत्सव आउ राज्य उत्सव मुखर थिला 2 वर्षर पृथ्वी उत्सव नहीं कि। ठीक सही समय रे गोटे खबर आसुची कौन ना सुदूर तमिलनाडु रे एक चुंगुड़ी प्रोसेसिंग कारखाना रे ओडिया झियो नाबालिका जो मानक बयस 20 वर्षरु कम एवं युवती युवक अधिकांश महिला से मानकर मृत्यु हेउची अमोनियम गैस रे बस चिंगुड़ी प्रोसेसिंग यूनिट रे। से माने कोन पई से ठीक जाइथिले ना केन्दुझर रे जो ओडिशा सारा भारत वर्षर सबुठू खनिज संपद बा धनी जिला से जिल्ला रे काम पाई नथिले बा तांको काम जोगे दे नथला। काम आशारे से माने पळैथिले हजार हजार किलोमीटर दूर तमिलनाडु। से खबर आसला थरे के मृतदेह फेर नथला 1 2 3 थर है कि मृतदेह आसीबार लगिला। दादन समस्ते जानती किंतु यही खबर थिला मर्मन्तुद। मासकु 10,000 पाई मासकु 12,000 पाई 7,000 पाई किए निजर ईएमआई सुझिया पाई तमिलनाडु जाइथला। एई सब विषय रे जो दादनर जुई रे जुआंग परिवार एई सब विषय आज आम आलोचना करिबा। आलोचना करिया आम सहित अछंती जने केन्दुझरिया जहाँ सरकारी चाकरी रे अनुभूति रही केन्दुझर प्रशासन अनुभूति रही एवं से शिड्यूल्ड एरिया केन्दुझर आसता आपण प्रथम जानी मुझे आज परिचय दूँ। से जड़े सचेतन केन्दुझरिया डंबुरधर खणा सार आम कार्यक्रम को स्वागत। आज आम यही प्रसंग में स्पर्शकातर प्रसंग में प्रशासन कौन हेबा उचित कौन न हेबा उचित आउ आम बाट हुड़ीचे कौटी से विषय में आलोचना करवा। सर सामग्रिक भाव ये घटना को आप केमती देखुंट? आपण तो इंट्रोडक्शन रे कहले जे मर्मन्तुद घटना मु कहबी अति दुखद घटना। अति दुखद घटना जदि ताकू आपण देखिबे जे आदिवासी को लगातार भाव में अवहेला करा जाउथबार उदाहरण ये। आदिवासी को प्रशासन प्रतारणा करुवा बोली भी कह जाई परियो। जिला प्रशासन संपूर्ण भाव में आदिवासी को अवहेला करुची बोली कह जाई परियो एवं जिलार जो इंटेलिजेंस अच्छी तार विफल बोली भी कह जाई परियो। ना कह उचित 100% कह उचित जे जिलार जो इंटेलिजेंस अच्छी गोइंदा संस्था अच्छी सी विफल। जिलार जो श्रम विभाग अच्छी सी विफल। जिलार जिलापाल प्रशासन विफल। जिलार आदिवासी नेता विफल। जो अंचल मोहन बाबू आसी से अंचल दीटी लोक दीटी युवती मरी तेणु मोहन बाबू विफल। तेलुगु एरिया सब अधिक लोक मरी गणमाध्यम भी विफल कारण घटना इंसिडेंट संपूर्ण भाव में विफल बोली प्रशासन सामाजिक मेकानिजम एंटाली विफल बोली कह जाई आज्ञा। ये एक अति दुखद घटना। गोटे कौन होता है आम साधारण भाव देखा काम धंदा मिलूनी केन्दुझर रे ठीक अच्छी सी काम धंदा आखपाख राजधानी भुवनेश्वर आसपारि था कटक आसपारि था अन्य कौन शिल्प समृद्ध अंचल कलिंग नगर को पलि पारि था कि तालचेर पलि पारि था अनुगुल पलि पारि था साउथ रे खଣି काम चली केन्दुझर तो शह शह खଣି काम चलती सी तमिलनाडु जीवार कारण कौन या पछर कारण कौन हो पारे? ये दीटा कथा अच्छे आज्ञा। से जो अंचल पिला जाइछन्ति मुख्यतः तेलुगु निर्वाचन मंडली तेलुगु ब्लॉक ब्लॉक रो जो टांगिरी जो गाँ आपण तेलुगु सिरिगेड़ा पाखे से गाँ हूँ टांगिरी सेठिकार बेसी पिला मृत्यु मुखर पड़ जाती। मोहन निर्वाचन मंडल जो सदर एरिया अच्छी तार बांसवाड़ा ब्लॉक रो कोड़ीपसार भी 2टा पिला मरी। इठी जदि आपण देखिए तार मूल कथाटा हूँ से निजुक्ति ना एम्प्लॉयमेंट ना पिला हाथ को काम ना। ये जो पिला गुड़ी को आप देखिए किसी ना किसी पाठ से पढ़ी
ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ନିହାତି କା ବାଡ଼ିରେ ବଗିଚାରେ କାମ ନ କରି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବଡ଼ବିଲ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କୋଇଡ଼ା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ, ସିଏ କାମ ତ ନାହିଁ, ଘର ଚଳିପାରୁନାହିଁ, ପିଲା ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଦଲାଲ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ଯିବ, ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବ, ଖାଇବ, କାମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟି କଥା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଆପଣ ଦଲାଲଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଟା ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଇଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଗଲେ, ଯୋଉ ଦଲାଲ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ନେଇଥିବେ, ନହେଲେ ବସ୍ କରି ନେଇଥିବେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଗାଁରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିବେ, ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇନଥିବେ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ନେଇଥିବେ। ଯାହା ଫିଗର ଆସୁଛି 75। ତେଣୁ 75 ଗୋଟେ ଗାଁ ସହରରେ କିଏ କାହା ଘର ପଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା ଜଣା ପଡ଼େନି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ଏମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ନା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଅଣଦେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ରାଜନଗରରେ ଗୋଟେ କେରଳ ବସ୍ ଲାଗିଲା, ଦାଦନ ମାନେ ଗଲେ, ସେଟା ଖବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା, କେଉଁଝର ଟାଉନରୁ 10 କିଲୋମିଟର, ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କୋଡ଼ିପୋଷା। 10 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କୋଡ଼ିପୋଷା। ସେ କୋଡ଼ିପୋଷା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ସେଇଠିକା ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ପାଖାପାଖି ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୋଇ ବ୍ଲକର ଟାଙ୍ଗିରି ଏରିଆ ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ବସ୍ରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିବେ, ଟ୍ରେନରେ ନେଇଥିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଥିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ସେଠୁ ଟ୍ରେନରେ ନେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଇଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଆଣିକି କେଉଁଝର ପହଞ୍ଚା ହେଇଥିବ, କେଉଁଝରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣା ହେଇଥିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନିଆ ହେଇଥିବ, କେମିତି କେଉଁଠି ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଧରିପାରୁନି, କେଉଁଠି ବି ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁନି, କାହା ମନରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଆସୁନି, ସିମ୍ପଲି ଅଣଦେଖା, ବେପରୁଆ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କେଉଁଝରରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କି ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ସରପଞ୍ଚଟେ ଜାଣିପାରିବା କଥା, କି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ? ତୁମେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ, ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁନ। ସାଂସଦଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳରେ, ସେମାନେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ, ଯାହାର ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉ, ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଏଇ ଏପିସୋଡରେ ବୋଧେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୁରା ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କଥା ଆସିଥିଲା, ଆଜି ବି ଆସୁଛି। କାରଣ ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର। ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ନିକଟରେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯାଇଛି 106ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସେ ସମୟରେ ଜେଡିଏ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ତାପରେ ITDA କନସେପ୍ଟ ବି ଆସିଛି। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ତା ବାଦେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କର NGO ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଅବସ୍ଥା ରହିଲା କେମିତି? ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଏଜେନ୍ସି, JDA, NGO, ଆମର ଭାଷଣ, କେନ୍ଦୁଝର ସୁନାରୁ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା, ଆଉ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦୁଝର, ଏସବୁ ରହିଲା କେମିତି? ଆପଣ JDA କଥା କହୁଛନ୍ତି, JDA ଗଠନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି 48-49 ଇୟର୍ସ। ହଁ, 78 ଆଡ଼କୁ ସେ ଗଠନ ହେଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ JDA ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗନାସିକା ପାଖରେ ଯେଉଁଠୁ ବୈତରଣୀ ବାହାରିଛି, ଗନାସିକା ପାଖରେ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତର 35ଟା ଗାଁର ଜୁଆଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେଇଟା କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପପୁଲେସନ୍ ମାତ୍ର ଥିଲା 8-9 ହଜାର ପପୁଲେସନ୍। ତାଙ୍କରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ JDA ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ବି ଦେଖିବେ, ସେଇ 8-9 ହଜାର ଲୋକ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି 48 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି କରାହେଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ 21 ମସିହା 20-21 ମସିହା କଥା ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ନିୟମ ବଦଳିଲା, ତା'ର ପରିସୀମା ବଦଳିଲା। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠି ବି ଜୁଆଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗନାସିକା ବାଦ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଘଟଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାଆନ୍ତୁ, ତେଲୁଗୋଇ ବାଂଶପାଳ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ JDA ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରକୁ। ଇଏ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତର 35ଟା ଗାଁର 9,000 ଜୁଆଙ୍ଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଲେଣି 48 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ JDA ଆଜିକା ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ। ସେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, JDA ଲେଖା ହେଇଛି, ଗନାସିକାର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍, ସେଠି କେହି ରହନ୍ତିନି।
ସେଠି କେହି ରହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ସେ ସବୁ କେଉଁଝରରେ ରହନ୍ତି। ତାର ଅଫିସର ବି କେହି ନାହିଁ। ITDA ର ଜଣେ ବାବୁ ତାର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ JDA ଡିଫଙ୍କ୍ଟ, ତାର ଯେଉଁ ପଇସା ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା JDAକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାକୁ ଏମାନେ କେବଳ ହରିଲୋଟ କରନ୍ତି। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ଅମୁକ କଲୁ, କାଲି କାହାକୁ ଦେଇଦେଲୁ, କ'ଣ କରିଦେଲୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭଙ୍ଗା ଘର, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା, କାହାର ଭତ୍ତା ନାହିଁ, କାହାର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି JDA କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକର ପରିବାର କଥା ଆମେ ଦେଖେଇବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଏଇ ଲୋକର ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଜଣେ ପରିବାର ଘୁଙ୍ଗି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଏରିଆ। ଇଏ ଲୋକର 4ଟା ଝିଅ, ଏ ଲୋକର 4ଟା ଝିଅ, 4 ଜଣ ସାରା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କେହି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତିନି, ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, କୌଣସି ସୁବିଧା ଆଙ୍କୁ ମିଳେନି। ଏବେ 2ଟା ଝିଅ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା ପରେ, ଲେଖାଲେଖି କଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆଉ 2ଟା ଝିଅ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିନି। ବାପ ଯେଉଁ ଘର ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି କୁକୁଡ଼ା, ସେଇଠି ଛେଳି, ସବୁ ତା ଭିତରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆମ ଲେଖାପଢ଼ା ପରେ ତାଙ୍କୁ 2ଟା ସାଇକେଲ ମିଳିଛି, 2 ଜଣ 4 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଘର ନାହିଁ, କେବଳ ଭତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଏବେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବାପର ବୟସ 70, ସେ ବି ଭତ୍ତା ପାଉନି, କାହିଁକିନା କାର୍ଡରେ ଭୁଲ ଅଛି। ଯଦି JDA କିଛି କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ଇଏ ସେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା, ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲା। ସେ ରେଲୱେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତା ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି। ସେ କିଛି ପାଉନଥିଲା, ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଲେଖାଲେଖି କଲା ପରେ ସେ ଏବେ ଏଇ ମାସେ ହେଲା ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛି। ତାକୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ମିଳିନାହିଁ, ସାଇକେଲ ମିଳିନାହିଁ, ଘର ମିଳିନାହିଁ, କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ JDA କ'ଣ କରୁଛି, ITDA କ'ଣ କରୁଛି? ଅତୀତରେ JDA ବିଫଳ ହେଇଥିଲା, ITDA ବିଫଳ ହେଇଥିଲା। ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବୋଧେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଞ୍ଚଳ, 45%, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଖିବା କେନ୍ଦୁଝରରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦୁଝରରେ 13ଟା ବ୍ଲକରୁ ବୋଧେ 10ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ। କେନ୍ଦୁଝରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ କେମିତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଜୁଆଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିଟି କଥା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ କାରଣରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଜାତୀୟ ଖବର ହେଇଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେଇ ଜୁଆଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିଟିର ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଜୁଆଙ୍ଗ ଗୋଟେ PVTG, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭଲନେରେବଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ। ତାର ଏଇ ଯେଉଁ PVTG ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଛି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ତାର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ। ସେମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ PVTG କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି, ଆଉଟର ୱାର୍ଲଡ ସହିତ ଯାହାମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ, ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଏଇ ପରିସୀମା ବଦଳିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କିଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି। ଯାହାର ପପୁଲେସନ ଲୋ ପପୁଲେସନ, ଯାହାର ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋ, ଆଉ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଲାଇକଲି ଟୁ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ, ମାନେ କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ବା ଅବହେଳାରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ମରିଯିବାର, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ PVTG ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଉଛି ଜୁଆଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏକଦମ କାଁ ଭାଁ, ଧରନ୍ତୁ 500ରେ ଗୋଟେ 2ଟା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ସମସ୍ତେ BPL, ସବୁ ମଜୁରୀ କରି ଚଳନ୍ତି। କାହାର ଭଙ୍ଗା ଛପର ଘର, କାହା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କି ମଜୁରୀ କଲେ ଚଳୁଛି, ନହେଲେ ଚଳୁନାହିଁ, ଛିଣ୍ଡା ଲଗା ଦଦରା ଘର, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି। ଆପଣ ଘର ନାହିଁ, ଛପର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସଚେତନତା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସବୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏଇଆ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମଦ ପାଣି ପିଇକି କମ ବୟସରେ ମରିଯିବା, ସଚେତନତା ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ବିଧବା, ନଗଡ଼ା ଜାଣିବେ ଆପଣ, ନଗଡ଼ା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠି PVTGକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ JDA ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଏ ITDA ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ନିକଟରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ଦାଦନରେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମହତାବଙ୍କଠୁ ମୋହନ, ନବୀନଙ୍କଠୁ ନନ୍ଦିନୀ, ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଦାଦନ ରୋକିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସର କାମ କି ଇଏ, ତାରି ଉପରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସେ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରାୟ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ପାଇଁ।
तेणुक स्वायत्त शासन रे वार्ड मेंबर हुंतु सरपंच हुंतु समिति सभ्य जिला परिषद आदिवासी होता एमती केन्दुझर 2टी आसन को ना गोटे आसन को छाड़देले बोलते सब सब आसन चंपुआ घसीपुरा ये 2टी आसन को छाड़देले सब संरक्षित तेणुक से वर्गर लोक मैंने आदिवासी वर्गर अन्य कौन आदिवासी वर्गर लोक मैंने शासन में था ता सत्वे भी तीन जन आदिवासी विधायक आसुच्च भूमिका कौन रही थाए से कौन निज ये अभिभावक भूमिका करती से तो किछिटा गोटे एजुकेशन थी प्रशासन विषय जानी सुविधा आप देखो ये तो संवैधानिक व्यवस्था आप देखिए मोहन बाबू केउंझर सदर सदरटा संरक्षित एसटी आप तेलुगु जड़े आगे सी भी एसटी फकीर नायक आउ जड़े होती पाटनारू सी भी एसटी तेणु 6टा आसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी रु 3 जन एसटी 2 जन जेनेराल आउ जड़े हूँ एससी आंध्रपुर ये जो घटना घटी ये सब आदिवासी एरिया रे आदिवासी विधायकों अंचल हाँ एवं मोहन बाबू अंचल और फकीर बाबू अंचल तेलुगु और सदर यही एरिया रे घटी ये हमको विधायक किए एसटी लोक ये जुआंग एसटी ये विधायक एसटी नॉट ओनली एसटी बट कस्टोडियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सी जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष होते फकीर नायक सी तो योजना बोर्ड अध्यक्ष विधायक सेठिकार प्रथम सी जो सी जो अंचल को प्रतिनिधित्व करुँच से अंचल पिला माने बेसी मरी से बेसी लोक जाइए तेणु एसटी जड़े एसटी अंचल विधायक मोहन बाबू एसटी सी जड़े एसटी अंचल विधायक तेणु आपण प्रश्न है जड़े से संप्रदायर विधायक से संप्रदाय काम कहीं करूँ यही तो प्रश्न ये कहीं करूना ताले आपणकर जो प्रावधान रहिला आपण संविधान जदि देखिए ताले सांसद पाई आर्टिकल 332 रे 330 रे प्रावधान अच्छी विधायक पाई आर्टिकल 330 रे प्रावधान अच्छी जे जड़े से संप्रदायर लोक विधायक हम से संप्रदायर लोक सांसद हम ये लाभ कौन हो लाभ कौन हो बरं एमाने डौल डाउल होती से जार प्रतिनिधि से हैरान होती घर ना खाइबा ना हाथ को कम ना पिला शिक्षा ना गाँ को पानी ना गाँ को रास्ता ना ताले एमाने विधायक केमती है आमर संविधान कहला तांकरी स्वर है कि तुम्हें आस ये असुर होती ये स्वर होना अवहेला से मरुँच या हूँ कथा एमानकर जो विषय आम आलोचना कर से कौन घरडीह ना जमी ना एमाने केमती आत्मनिर्भरशील हेबे यदि जमी नथिबो जनकर घर नथिबो पारंपरिक भाबे प्राय आदिवासी गाँ भा लोक को छाड़ीदेले प्राय आदिवासी घरडीह ना अधिकांशंकर घरडीह ना से सरकारी जमी पर घर खंडे बनई था बा सरला आ चाष जमी गाँ भा लोकंकर अच्छे बहुत कम रेयर बहुत कम लोकंकर जार भी थी सी भी स्टेट लैंड हो अल्प लोकंकर पट्टाभक्त थी एकदम कम लोक तेणु से देखिए मझे मझे कह हुए जे आम आदिवासी को पट्टा देवु घरडीह देवु ये कथा कहीं करुचे कहीं कहना ब्राह्मण को घरडीह देवु खंडायत को घरडीह देवु गोपाल को देवु तो कहीं कहना सी कहीं कहते ना तांकर एक्चुअली घरडीह ना से जंगल पाखे जंगल सफा करी सरकारी जमी उपर घर खंडे बनई था रही था तेणु घरडीह ना घर निज ताकत जो घर बनई था आप घर चित्र आप देखेबी आप घर चित्र देखु केमितिया घरे आदिवासी लोक रोच आप देखु ये जड़े बुढ़ी ये 70 वर्षर बुढ़ी जुआंग ये भी मोहन एरिया आ घर छपर देखु 50 जगार कणा आरी देहरे से बुढ़ी रोची विधवा बुढ़ी भत्ता पाऊ सूर्य चंद्र सब अच्छे आ गोटे घर देखा देख ये भी जड़े विधवा स्त्री लोक आ घर छपर उड़ी जाइए निज ताकत रे मरामती कला तापर पुणी बतास उड़े ना कहीं पचारे यही हूँ लोकंर अवस्था तेणु तांकर दयनीय अवस्था आ गोटे आसवे माने विभिन्न सरकारी योजना आम रही है जमी आवास भत्ता NFVS मागणा चिकित्सा लाइवलीहुड सपोर्ट विभिन्न प्रकार सरकारी योजना छेली चाष कुकुड़ा चाष बतक चाष MGNRS जोटा आज PVG रामजी हो जाए आज आरंभ है हरिश्चंद्र योजना इत्यादि पाती ना नहीं देखु
एते गुड़ाए योजना होती आप जमी कहले भत्ता आज्ञा मु देखली लोक आप फोटो देखली जो भिन्नक्षम झील से भत्ता पाऊन एवं पाइले आज्ञा भाई ये जो पिला विकलांग पिला गोड़ कटि जाइए सी भत्ता पाऊन आम चेष्टार एवं पाइला आज्ञा ये जो बुढ़ीर घर देखली 70 वर्ष से भत्ता पाऊनी आपड़ जदि से आदिवासी गाँव को जीव अनेक योग्य हिताधिकारी से भत्ता पाती आज्ञा NFBS जो स्कीम कहते से भारत सरकार मुझे गोटे एग्जांपल देवी NFBS स्कीम अच्छी बोली आदिवासी लोग जानती नहीं जानती ब्लॉक रे जो बाबू मैंने बसी से पाखक दरखास्त आसिले ये करेंगे ये तो से जानी निजे एमती गोटे स्कीम अच्छी बोली तुम पाक सी आसो कि ये डोर डाउन लगे ब्लॉक रे बस स्कीम ता जगार अच्छी गोटे लोक मो पाखक थे आसला 14 मसीह ता स्वामी मरी जाइए सी मो पाखक आसला 25 मसीह 11 वर्ष पर मुझे कहला पर सी आसला सी आपे भी जानी 11 वर्ष पर कंप्यूटर नौनी सिस्टम नौनी जे 16 पूर्व जो मैंने मरीज सिस्टम नेब ना ताहले आपण कहतु स्कीम अच्छी से लोक पाइबा कथा से जानी पाइला नहीं ताले कौन आपण प्रश्न उत्तर मिलगला तेणु भत्ता लोक क्या दयार पड़ी किए पाँच किए पाऊनी NFBS स्कीम अच्छी बोली लोक जानती ना आपड़ NRG जो VB रामजी होती टोटाली डिफंक्ट से काम होनी बोली तो समस्या सृष्टि होती जदि NRGS रे काम गाँव में होता पिला हाथ को काम जाता सी कहीं तमिलनाडु जाते कहीं जाते 7,000 टंका पछे गाँव में पाई से चली था 12,000 जाई न था सेठी भी से 12 पाऊन से 7 पाते 7 पाउथबे से 7-8 पाउथबे से गैस जो गैस बर्स्ट कला ना लीक है से रोते से इंडस्ट्री कैंपस भितर तेणु VB रामजी हो कि जो रामजी हो कि कृष्णजी हो से काम करूनी लोक काम ना तेणु से लोक मैंने गाँ छाड़ी काम पड़े ये गोटे कथा आप देखेबी मुख्यमंत्री आपण सरकार कौन सब कही कौन कौन सब कही सीटा लोक जानिया दरकार जे कौन सब सरकार कही पकई आपण जो स्कीम कथा सब कहले से स्कीम को से कहते आदिवासी को सांवैधानिक अधिकार पाई आमे बद्धपरिकर मुख्यमंत्री कहते जनजाति दिवस रे जनवरी 1-26 रे से कहले जे आमे पूरा बद्धपरिकर ये जो स्कीम लोक पाऊना घर हाथ को काम ना केउंझर छाड़ी तमिलनाडु पलैले तुम्हें कौटी बद्धपरिकर थिल आउ कौन मुख्यमंत्री आपणकर कहले कहले जनजाति विकास आमर प्राथमिकता सरकार कहते कौ प्राथमिकता छोट छोट पिला बाहर को पलाउन दादन खटिया को फेरला बेलू शब हो पार्टी तुम प्राथमिकता तेणु ये सब प्रहसन किसी कहीं पाती नहीं क्या भा लोक पाती बहुत हिताधिकारी अच्छा से घर पाई ना एमती कही प्रशासन अधिकारी मैंने अवहेला करती तो देखिए समस्त अवहेला जो जनप्रतिनिधि अच्छा संरक्षित वर्ग से भी विफल होती टोटाली करती नहीं आपंकर तार गोटे कहीं करती नहीं गोटे कथा आने पड़ो धरतु आम जमी कथा सांविधानिक प्रावधान रहा जे ST वर्गर 16 होगी ST पिला आसो SC वर्गर 16 होगी SC लोक आसला कौन हो तो दीर्घ दिन से 52 मसीह आज तो केवल आसीना ताले एमानकर परिवर्तन कहीं स्वर ये कौन हो तो देखो आप स्वर कथा कहते ये देखूँ यही लेखाटी बाहर खबर कागज आप देखूँ भोक विलास और जुआंग पिला कथा आपंकर खबर कागज बाहर यही लेखा को लेकिन आपणकर देखु डॉक्टर अरुण साहू विधायक आसेम्बली प्रश्न उठे जे जुआंग छुआंग कथा ये लेखाई समस्ते पढ़ु आखि खोलीज आपड़ जानी ना दूसरा कथा विधानसभा आलोचना है भी से पिला को आज टंका मिलनी से पिला को आज घर मिलनी ताहले अवहेला किए कला आपड़ जानी ना दूसरा कथा आपण जानिले आपण जान हाईएस्ट फोरम रे जानिले हाईएस्ट फोरम रे आपण को प्रेजेंस रे डिस्कशन हला एडे बड़ खबर कागज रे बाहला एडा आपण को कलेक्टर केम जानिलेनी आपण को थर्ड फ्लोर ऑफिस केम जानिलेनी आपण को हाउस रे बसिथिले विषय आलोचना हला ताले आपण एडे जानिला परे भी से पिला आज काहे की टंकाडे सहाय्य पाई नाहंती आज पर्यंत घर काहे तयारी हेनी ताहले एथिरे गोटे मूल कथा अछि आपण जानिया को पड़िबो लोक सेटा जानिया दरकार जे ये जो बाबू मैंने आसुना देखुना चेहरा सब देखुना कहीं चेहरा देखिले क्यों कहीं कह मैंने से वर्ग आसली
ଏମାନଙ୍କର ଥାଟମାଟ ଦେଖିଲା ପରେ କେହି ଭାବିପାରିବ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଗକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ସୋସିଆଲିଜିମ୍। ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ ଶୋ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମ ଭଳିଆ ଆଉ ନୁହଁ, ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତୁମ କଥା ଆମେ ଆଉ ବୁଝିବୁ ନାହିଁ, ତୁମ ଗାଁକୁ ଆଉ ଯିବୁନି, ତୁମେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ହେଲା ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଘର ପାଇଲେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତୁମର NFBS ହଉ କି ନ ହଉ ଆମର କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆମେ ଅଲଗା, ଆମେ ଏବେ ବାବୁ, ତୁମେ ଏବେ ଚାକର ପ୍ରଜା। ଏଇ ମାନସିକତାଟା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠାଣି ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଧାୟକ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ସେଇଟା ବୁଝିଲେନି। ଆମେ ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯାହା ସବୁ ହେଇଗଲା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁକ, ସେଇଟା ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଅଜବ ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ କେନ୍ଦୁଝର? ମାଟି ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ସର୍ବାଧିକ DMF ପାଣ୍ଠି କେନ୍ଦୁଝରର। ଏଇଟା ତ DMF ପାଣ୍ଠି ଏବେ ଆସିଲେ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ତ ଆବାହନ କାଳରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଉପରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ। ମାନେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବା ଗରିବୀ ହତାଶା ଏହାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧାଭାସ। ମାଟି ତଳେ ସୁନା, ଉପରେ ନଗ୍ନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉନଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହେଉନଥିଲା, ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 2000 ମସିହା ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, କେବଳ କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଚାଲିଲା। ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା, DMF ହେବ, କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, DMF ପଇସାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଏରିଆରେ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ ହୁଏ। ଆନନ୍ଦପୁର ଏରିଆରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ କଥା ପଡ଼ିଛି ସେ ତ ଆହୁରି ନିକଟ, ତାହେଲେ ସେଠି କାହିଁ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ ହେଲାନି? ତୁମର ରୁଲ୍ଟା DMF ରୁଲ୍ ଯଦି ଏଲାଉ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ରୁଲ୍ଟାକୁ ଆମେଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ PVTGର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଇ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି DMFରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ସ୍କଲାରସିପ୍। ତାହେଲେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଇଦେଉନା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଇଦିଅ, ମନା କିଏ କଲା? ଆଜ୍ଞା, ତ ସେ ପଇସାରେ ତୁମେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟ କରୁଛ, ତୁମେ କେଉଁଠି ପାର୍କ ବନାଉଛ, କେଉଁଠି ଯାଇକରି କ'ଣ କାହା ଘର ତିଆରି କରୁଛ। ଦେଖିବେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁଝର ନୁହେଁ ଅଲଗା କଲେକ୍ଟର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନା କ'ଣ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ରାଉରକେଲାରେ କ'ଣ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯାଇଛା ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତାଟିଏ, ତା ଘରଟିଏ, ତା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ DMFରେ ବନେଇବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କୁ କହିକି ଆଇନଟା ବଦଳେଇ ଦିଅ, ଲୋକ ସୁବିଧାଟା ପାଇବେ। ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଉଭୟ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାକୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମିଂ ଥିଲା। ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ AI କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସଜେସନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ? ପୁରା ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଏନୁମେରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାର ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାହେବନି। ତୁମେ ନିଜେ ନେଇକି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଅ, ଭତ୍ତା ଆପେ ନେଇକି ଦିଅ, NFBS ଘରେ ପହଞ୍ଚାଅ, ତୁମର ଜୋତା ଛତା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଦିଅ, ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଅ। ତୁମେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ଭତ୍ତା ଦେବୁ, ଦରଖାସ୍ତ କଲେ NFBS ସ୍କିମ୍ ଜାଣିପାରୁନି। ତୁମେ ଡାଟାବେସ୍ ବନାଅ, ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ କାମ କର, JDAକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ନହେଲେ କର, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାସ୍କକୁ ନିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଏବଂ CM ନିଜେ ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ସେଲ୍ କରନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସୁଧାର ଆସିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତମାମ ଆଲୋଚନା ଯେ ଜୁଆଙ୍ଗ କେମିତି, ମାନେ ଦାଦନ ଜୁଇରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜୀବନ କେମିତି ଯାଉଛି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।